Salut les matheux. Donc كما وعدتكم قلت لكم غادي ندير لكم واحد غندير لكم des vidéos pour vous expliquer le TD numéro 3. Donc علاش هاد لو TD حيت c'est un TD très facile وما خاصكمش تضيعوه. دونك بلا ما نطول عليكم نقول لكم هاد لو TD شنو فيه. الا قريتوا لي كيسيون ديال لو TD غادي تلقاو بلا كاينين لي كيسيون كيتعاودوا. اول حاجه كيطلبوها منكم تيقول لكم هاد لو بوين اللي كتشوفوا قدامكم تيقول لكم حسبوا ليستيماتور دو ماكسيموم دو فريسومبلونس. دونك غنشرح لكم كيفاش غادي تلقاو هاد ليستيماتور دو ماكسيموم دو فريسومبلونس في لي زيكزو كاملين. الوغ اون فوا كتديباسيو هاد ليتاب كيقولوا لكم واش دونك كنوصلوا ل2 هنايا تيقولوا لكم واش هذاك ليستيماتور واش اللي حسبتو واش بيزي ولا نون بيزي، واش كونفيرجون ولا ماشي كونفيرجون. Après كيدخلوا معاكم تيقول لكم il faut calculer la borne de Cramaro وابري من خلال هذيك لا بورن غتشوفوا واش ليستيماتور ديالكم واش افيكاس ولا ماشي افيكاس. دونك اون غرو هادشي اللي كاين في التيدي وهادشي اللي غادي نخدم معاكم. مي افون غندير لكم واحد الغابيل صغيور. الوغ كيما عارفين قرينا دو تيب دو لوا، دي لوا ديسكريت، اون لوا ديسكريت و اون لوا كونتينيو. الوغ غنفكركم حيت غادي تحتاجوا هذا الحساب بزاف. في لو كاد ديال اون لوا ديسكريت كيفاش كنحسبوا ليسبيرونس. دونك ليسبيرونس شنو كتساوي لا سوماسيون ديال x p de x est une variable aléatoire égale petit x. هذا في لو كاد ديسكريت. دونك في لو كاد كونتينيو شنو كتكون كتساوي ليسبيرونس. دونك ليسبيرونس دو x كتساوي l'intégrale de moins l'infini حتى plus l'infini ديال x f de x dx. Donc هذا هو l'espérance de cas continu ou l'espérance de cas discret. Donc il faut noter هاد les deux expressions. Par exemple il كانت عندي l'espérance en général ديال واحد la fonction ديال g de x مثلا ديال une fonction. ناخذ par exemple le cas continu. Donc il y a l'intégrale من moins l'infini حتى plus l'infini ديال هذيك la fonction g de x f de x dx. Je prends un exemple. مثلا g de x كتساوي x au carré. بغيت نحسب l'espérance ديال x au carré. Tout simplement غندير l'intégrale من moins l'infini le plus l'infini ديال هذيك g de x ديالي. donc ديال x au carré f de x dx. donc c'est très facile. ونفس القضيه في le cas discret حتى هي la sommation ديال x au carré p de x égale à x. alors في le cas discret ولا في le cas continu la variance عندها نفس l'expression. donc la variance ديال une variable aléatoire x elle est toujours égale à l'espérance de x au carré moins le carré de l'espérance. x au carré moins le carré de l'espérance. يعني l'espérance ديال x le tout au carré. Voilà. Donc ce sont des formules à noter. L'espérance, le cas discret ou le cas continu et la variance. Parce que à chaque fois, غادي تحتاجوا l'espérance ou la variance. Donc je commence par vous expliquer comment calculer l'estimateur du maximum de vraisemblance. كاينين 3 étapes vraiment سهلين. l'étape الاولى هي اننا خاصنا نحسبوا ce qu'on appelle la vraisemblance. شنو هي la vraisemblance? La vraisemblance on la note comme ça. c'est L de x1 jusqu'à xn de θ. par exemple حنايا l'estimateur ديالنا هو θ. donc هاد la vraisemblance هادي كتساوي في لو كا ديسكري الا كانت عندي واحد إلا عندي loi continue loi discrète. في لو كاد ديال loi discrète شنو كتكون كتساوي la vraisemblance le produit ديال i allant de 1 jusqu'à n ديال la probabilité ديال x égale à xi. يعني في لو كاد discret كتكون عندي واحد distribution de probabilité كندير لو برودوي فيني ديالها كنلقى la vraisemblance. انا غندير لكم des exemples donc ne vous inquiétez pas. في لو كاد continu هذه في loi discrète. في لو كا كونتينيو en fait
La vraisemblance اشنو كتساوي le produit ديال i allant de 1 jusqu'à n ديال la densité donc f de xi θ هادي في le cas continu. Donc اول حاجه نبغي نديرها باش مني نبغي نحسب ليستيماتور du maximum de vraisemblance هو le calcul de la vraisemblance. Donc je prends un exemple باش en même temps نكونوا كنفهموا هاد les étapes en même temps نكونوا كنطبقوهم. هاد l'exemple ما كاينش في TD donc c'est un exemple de plus pour vous. Donc l'exemple ديال l'étape الاولى ديال le calcul ديال maximum de vraisemblance هو هاد l'exemple هذا سهل بزاف. Alors هادي c'est la distribution de probabilité ديال la loi de Poisson. Donc la loi de Poisson c'est une loi discrète. Donc قلت لكم اول حاجه غنبداو نديروها باش نحسبوا le maximum de vraisemblance هو نحسب la vraisemblance. La vraisemblance elle est notée comme ça, L de x1 حتى xn de par exemple lambda. En fait le cas là je veux estimer le paramètre lambda qui est égal au produit i allant de 1 jusqu'à n, le produit ديال x égale à xi. Donc, dans ce cas, j'ai une distribution de probabilité. Mais il a quand il y a une densité, donc c'est le produit de la densité. Normal. Le produit, il y a le produit i allant de 1 jusqu'à n. P de x égale à xi, c'est quoi? C'est ça. C'est lambda sommation xi. Alors, xi factoriel exponentielle moins lambda. Les 4 en fait lambda sommation d'L xi i allant de 1 jusqu'à n exponentielle moins n lambda sur le produit de xi factoriel. Donc je vais détailler le calcul même si c'est simple mais enfin, on ne sait jamais il y a شي حد ما عرفش كيفاش j'ai trouvé ça. Donc انا نشرح لكم كيفاش لقينا. دونك اسهل طريقه باش تقدر تحسب هذا لو برودوي هذا ولا تحسب ان سوم ولا تحسب ان سوم فيني ولا ان برودوي فيني هو انك تفكك هذا الشيء. دونك حنا عندنا لو اي الون دو ا جوسكا ان. دونك شنو غندير انا غناخذ مثلا اي ايغال 3 غير باش نشرح لكم علاش لقيت هذاك لو ريزولطا اللي جيسبر تكونوا كاتبينه في واحد الورقه حداكم باش تقارنوا. دونك في اي ايغال 3 غتكون عندي لوندا x1 على x1 factoriel exponentielle moins lambda في حينت à chaque fois pour chaque i كنبقى نضرب هذا le terme في بعضياته. pour i égale à 2 غتكون عندي lambda puissance x2 على x2 factoriel exponentielle moins lambda fois lambda puissance x3 على x3 factoriel exponentielle moins lambda. Donc هذه سهلة. lambda في x1 lambda في x2 lambda في puissance x3 نقدروا نديروها هي lambda donc نجمعهم x1 lambda في x2 lambda في x3 après exponentielle moins lambda في exponentielle moins lambda في exponentielle moins lambda exponentielle moins lambda exponentielle moins lambda. انا في هذا لو كا ديال i égale à 3 يعني باش نشرح لكم sur x1 factoriel x2 factoriel x3 factoriel. donc x1 factoriel x2 factoriel x3 factoriel. donc lambda puissance هادشي هي لوندا في x puissance x1 x2 plus x3 دونك هادشي راه عارفين. دونك لوندا x1 plus x2 plus x3 exponentielle هنا عندي moins lambda moins lambda moins lambda donc moins 3 lambda على x1 factoriel x2 factoriel x3 factoriel. إلا رديتو البال راه هي xi factoriel i allant de 1 jusqu'à n. Donc c'est le produit de les xi factoriel i allant de 1 jusqu'à 3 في هذا le cas. هاد x1 plus x2 plus x3 شنو كتساوي la sommation ديال لي xi. هذه c'est une sommation des xi i allant de 1 jusqu'à 3 ونفس الهضره هنا exponentielle moins 3 lambda. Donc في le cas li
I allant de n, غتكون عندي lambda sommation ديال les xi, les I allant de 1 jusqu'à n. Exponentielle moins n lambda, alors le produit les xi factoriel I allant de 1 jusqu'à n. Donc c'est très facile, vous pouvez juste simplifier l'expression pour I est égal à 1, I égale à 2, I égale à 1, n. Mais en général, ملي تكون عندكم شي حاجه في لا بويسونس شنو غديروا ديريكت غتدخلوا لا ثوم هنايا ولا كان عندكم بحال هكا فاكتوريال غديروا غير لو برودوي. Donc هذه هي l'étape الاولى خاصكم تحسبوا la vraisemblance ou j'ai donné un exemple. Donc si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions, à laisser des commentaires. نقدر نزيد نبسط لكم les calculs au cas où vous avez des problèmes. Donc je passe à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2 qui est aussi très facile, elle consiste à faire quoi? Elle consiste à calculer le logarithme de la vraisemblance. Donc on vient de calculer la vraisemblance de la loi. Il a qu'un continu discrète mais après on dit le logarithme de la loi de la vraisemblance. Donc la vraisemblance اللي لقيت في l'exemple ديالي اللي بديتو ديال la loi de Poisson هو هذا. Donc شنو غادي ندير؟ غادي ندخل لوغ وغنحسب. Donc لوغ ديال a fois b donc راه ماشي غادي نبدا نفكركم في هذا الشيء. لوغ ديال a sur b il est égal à quoi? C'est log ديال a moins log dial b, ben, on sait jamais, il faut toujours rappeler. Log dial a puissance n, moins n log dial a. Log dial logarithme dial a fois b, il est égal log dial a plus log dial b. Ben, on sait jamais, il faut juste rappeler. C'est niveau bac, mais bon. Alors, log dial la vraisemblance اللي حسبت كنحسب الفريسامبلونس كندير ليها اللوغاريتم. دونك في هذا لو كان دونك غادي تعطيني لوغ ديال لو a ديالي هو هذا لو b ديالي هذا. Je vais simplifier au maximum possible. Sommation ديال les xi, bien sûr le i allant de 1 jusqu'à n على xi factoriel plus logarithme ديال l'exponentiel. Donc logarithme ديال exponentiel ديال شي حاجه هي ديك الحاجه. Donc logarithme de l'exponentielle moins n lambda, il y a moins n lambda. Après, je vais simplifier un peu plus ça. Donc c'est logarithme de quoi? De lambda sommation de les xi moins logarithme d'l. Donc logarithme d'l a sur b, logarithme de a moins logarithme de b. D'l xi factoriel moins n lambda. Donc le logarithme de a puissance n, il y a n logarithme de a. Donc on a pas de sommation de xi. Il y a la sommation de xi i allant de 1 jusqu'à n, logarithme de lambda moins log de xi moins n lambda. Donc simplifier au maximum possible هذاك log ديال la vraisemblance parce que après غادي ديريفيو وغاديريفيو par rapport à lambda. Donc ماشي مثلا الا كانت عندك xi مثلا bon ما عنديش شي اكزومبل دابا في بالي مي المهم فرزوا لوندا بوحدها ولا فرزوا البارامتر اللي غتبغيو ديروا ليه لا ديريفي من بعد. دونك هذه هي ليتاب الثانيه. اون فوا كنلقى اللوغ ديال الفريسامبلونس كنديريفيه بارابور ا لوندا. Donc directement نقدر نديريفي دابا par rapport à lambda. Ça par rapport à lambda ça vaut 0. Donc ça c'est tout ça c'est une constante. Donc ça vaut 0. Donc sommation de x ici c'est une constante. بحال غنديريفي 3x la dérivée ديالها c'est 3. Donc غنديريفي sommation de xi pour moi c'est une constante. Donc غنحطها la sommation ديال xi i allant de 1 jusqu'à n. Fâche, fait logarithme de lambda prime. Logarithme de lambda prime par rapport à lambda, il y a 1 sur lambda. Logarithme. La dérivée de log de x, il y a 1 sur x. Enfin, en général, la log de chez fonction, il y a u prime alors u. Voilà. Donc, dérivée hadi par rapport à lambda, hadi par rapport à lambda c'est 0, ou hadi c'est moins n. Donc هذه هي l'étape الثانيه. l'étape الثانيه هي انني كنحسب log ديال la vraisemblance après كنديريفي par rapport لهذاك البارامتر.
Donc enfin log de la vraisemblance plus la dérivée had le cas lambda par rapport à lambda ديال داك log ديال vraisemblance. J'espère que vous pouvez voir ديال ديك ال x1 حتى ال xn lambda. Donc une fois qu'un dérivé par rapport à lambda صافي وصلت للإيتاب الثالثه والاخرى وغنقدر نلقى الماكسيموم دو vraisemblance ديالي. Alors là, راكم غتساليو دابا وغتلقاو le maximum de vraisemblance ديال une variable aléatoire qui suit les lois de Poisson. Donc ça, c'est un exemple juste pour vous expliquer comment calculer l'estimateur du maximum de vraisemblance. Donc, اشنو لقينا la dernière fois حسبنا la vraisemblance et on a dérivé par rapport à lambda. حيت هذا هو le paramètre qu'on veut estimer. Qu'est-ce qu'on a trouvé? لقينا la sommation de xi sur lambda moins n. Alors d'abord غادي نلقى الماكسيموم دو vraisemblance ديالي اللي هو لامدا كتساوي شي حاجه. كيفاش غنلقاها؟ دونك لا ديريفي هادي سيتي كوا؟ هادي سيتي لا ديريفي بارابور ا لامدا، لا ديريفي بروميير بارابور ا لامدا ديال لوغ، ما تنساوش لوغ ديال هذيك الفريسومبلونس x1 xn لامدا. ياك هادشي هو اللي حسبنا. شنو غندير؟ هاد لا ديريفي غنديرها ايكال ا زيرو. دونك ايكال ا زيرو يعني ان لا سوماسيون ديال xi sur lambda égale à n. جبت هذه الجهه الاخرى. دونك لوندا شنو كتساوي؟ لوندا كتساوي en fait sommation de xi sur lambda sur n. دونك نقدروا نسميوه لوندا شابو ونقولوا لوندا شابو هو l'estimateur du maximum de vraisemblance. Donc une fois que le maximum, l'estimateur maximum de vraisemblance, ça fait comme بحال تقريبا كملتو التمرين. دونك الخدمه كاينه هنايا. Donc c'est facile, vous commencez par calculer la vraisemblance, vous calculez ensuite le logarithme de la vraisemblance, vous dérivez par rapport à votre paramètre θ lambda à la حساب, et après vous devez résoudre l'équation, la dérivée par rapport à lambda ou la par rapport à θ ou la par rapport à le paramètre ديالكم, la dérivée première dialogue de la vraisemblance égale à 0. ou après كتخرجوا هذاك le paramètre ديالكم شنو كيساوي. donc في l'exemple باش شرحت لكم كيساوي هاد la quantité. donc c'est bon. donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, enfin je suis toujours dispo, surtout في هاد le TD. Et après maintenant غادي ندوز le BI ou la convergence, mais غنبدا معكم l'exercice ديال TD, l'exercice numéro 2.